সোনা সাউন্ডের কাছে একজল দাসের মতো তোলা বেশি বাড়াবাড়ি করবে না মাঝায় ধরে আমার কেটে দেবো নো ট্রামে মরে যাবে নিজের 9-6 ঘন্টা নিজেই চিনতে পারবি না जो मैं बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता मेरा नाम याद रखना सोना साउंड Sona sound, Maida mode, Pandua, Hugli,